Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you. Magachi mingeli alwatin. Really minga जिवीत तुवें येसो मिरेकल केलें न्हू ते मुज्यान केन्ना विसरूं जायनाय. जें हांव शिमितेरी पेद्याचें काम केलोलें तें पेद्याचें काम करून म्हज्या कोश्टांचो फळ म्हगे मोगाची आलवांतिनीन मिंगेले आलवांतिनीन म्हाका कोश्टांचो फळ दिलो. जायतो लोक म्हाका म्हणटाले गांवांत हो पेदो मरे चलो न्हय तें पेद्या पेद्या आज बोक पळा रे पेद्या बोक पळा रे. बोक पळा म्हणजे कितें कोण मनीस मेला रे म्हाका फायदो जातलो अशें म्हणटाले. पूण आयज ते पेद्या पेद्या पेद म्हणटाले ते गोंयांतूय हाय. पूण तो पेदो शिमितेरी काम करून फोंड काडून मेल्ले मनशाक पुरून आयज हो पेदो ह्या गांवांत कुयटाच्या शारांत पावलो. सदांच देवान सांगलां कोश्ट करून हातपांय धरून हायाय म्हूण. आनी आमगे पुर्वजांनी शेमान शेपान तेणी सांगलां मारा भाशेन काम करचें राजा भाशेन जेवचें. हें सदांच आमचो पाय सांगतालो. कारण सारकें चामरा भाशेन मारा भाशेन आड येशी तेशी करून काम करप. जेन्ना तुगेले कोश्टांचें कितें हातांनी तुज्या जिवा लागता. कारण तिगे घाम वारेन कोश्ट करून लोकांक भीक मागोन बाये एक टमाट आसल्या दिक इदा चाये पीठ आसल्या दिक बाये एक तांतें आसल्या दिक भुरगीं जेवणाय पाहाय कांय ना अशें करपा ना. खूंय दिसोड्यान कामास कोणागे झाडू मारोस ना कितें कर कोश्ट कोन्न हा पोटा लागता. एक पाटी लोक देरां गेले जाल्यार कितें तांदूळ कितें चाये पिठो कितें टमाट तांतें दितले. सदांच लोकांगे देरां मागों गेले जाल्यार हेंगे घो जोडटाय भायर लाकांनी बायली कांय जाणांय गाय लोकांगे देरां सकाळीं उठलो चाये पिठो तांदूळ माग तेसो जावपा जायना. देवान हात पांय सगले दिलो हाय. कोश्ट कोराय हायाय नाजाल्यार तूं ह्या संवसारांत जियेन केसलो फायदो ना. तूं देवान तुगे कुडी सांदे दिलो आसतना तूं काम करनासतना एसो येडो भोंवप सांकळाचेर बसप दुसरें कोण कोपा पळयता काय आं करून थिंग चोवप तेंचे बार वचप सोर पिवप घराक जोडून एक बायली वो मायक पायक कितें दिवप ना अशें येडो भोंवनाकाय. कोण लंडन सांयतले कोण बोटीर सांयतले कोण भायर सांयतले ते आपणाक कोपा व्हरोत कितें करीत काय म्हूण. तूं तुजी पोटा बूक मातलो कोपा बोपा भोंवन ते भायर सा लंडन अमेरिका बोटीर सा येतले 2 म्हयने 25 दीस आपणागे टायम पास करपाक तुमकां घेवन भोंवतले. पोत्तून तेंगेर टायम जालो ते पोत्तून वयतले. मागीर तुमकां कोप कोण घातलो सोर कोण घातलो. पूण तिगे फामील उपाशी पडटा खूंय कामां वच आनी त्या दोळा तुका वालोर आसता. जाय जावं गोंया आसतना केन्नाय हांव तांकां जोड सुमनाम पागार मेळटालें. तांकां पियोवपा हें तें करपा सगल्या वतालो. पूण घरा कडेन थोडे दितालो. सुमना 800 रुपया येताय जायत तितू 400 रुपया मायको देस्पेसा दितालो. सॅटर्डे पागार आयतारा वचोन बाजार भिकोताले आनी उरलोले फ्रेंड्सांक पियोवपा काबार कोतालो. केन्ना केन्ना हांव कामां वचनासलो. त्या दोळा फ्रेंड्सां आपयता फ्रेंड्स कितें कोताले म्हाका वरनासले पिवपा भलत्या मनशां वताले ते मनीस तें केन्ना पिवपा वरनासले असो कोताय. आनी आपणाको नाय ते दोळा आमकां सोदूं येता. जेन्ना हांव भायले गांव येता ते दोळा पयशांक गरज पडली म्हाका मातशें आदार कर म्हळ्यार हांव भायर वयतरी तुमकां रोखडें धाडटो म्हळें मायको धाडटलो मागीर तुमकां ना कांय ना मोको कांय ना. पूण हित अंडरवेरी भितर आनी एक पॉकेट आसता चेड्यांक गेले कळटा तुका चड्ड्या हितू आनी पेंटा थिंत चोर पॉकेट म्हणटाय थिंत पयशे घाताय ते कांय ना कोताय. पूण आमकां केटमान भरपूर पयशे पिवपा वयताय. ह्या सोले आमगे गोंयकार गोंयांत थोडे मनीस आहाय. ही आयज म्हजी काळजां दूख बगत कित्याक ही हांवें कोश्ट एसो केले. जाय जावं म्हणटाय गोंयकार पावताय गोंयकार पावनाय गोंयकार फकत पावताय. तूं पडलो तिगे व्हिडिओ केलो शुटींग केलें युट्यूबार घायलें खूंय घायले पयशे केले. तुका उबान एक उदकाक ग्लास दिवपा नाय ना म्हूण हॉस्पिटलांत घालपा नाय. हे पुलीस केस जातले आमकां कित्या पडो मन दी थिंगाय आनी मेल म्हणटरी रडटाय. पके दुकां
त्या टायमिंगाचेर ती पुलीस केस जाता हें तें जायनासतना थंय तो तिगे मोटरसायकल कोणाक फोन मान हॉस्पिटलांत घाल जाय तूं जीव साला रावतलो हें जायदां चिंत्ताय मोगा भाव भयणां पूण हो बादशांनी हें केन्ना चिंतना ना तो दुस्मान पासून पळ जाय तूं मनीस हांव मोत्ताय आज काळजा हितू दूख बोगल मी गेली इन गोवाचे ते हिंदू चोड बाणे हितू बोर उलयता एश करून गेल्यार तेश करून गेल्यार मुठ्या चेडवा गेलो म्हाका आवाज हितू बोर दिसता इन गोवाचे हा तें तेजें नांव कितें हा पूण नांव येना मुसतना रियली भांगार मनीस तें रियली हांव तेंगे चॅनलाचेर तेका सल्यूट मारता पूण त्या चेडवा गेलो हांवें कितें व्हिडियो वायरल केल्लो सो क्यूट एंड व्हेरी नायस वॉयस बी गायल्लो आनी हार्ट गायल्ली कोण कितें काय म्हळ्यार ती म्हगे ओकोलो मू हांव तेजे मोगान पीस जाल मू म्हगेलो टिकटॉक आयलो तो डॅन्स गायला आनी त्या चेडवागे फोटो थिंग गायला ते बाबडे चेड काजार जावपाचें वो कोणाय घरा बी वचपाचें तुम लोकांगे भुरग्यां थिंग थिंग फोटो गायला आनी सायडीन म्हगे डान्स गायला आनी दी तेका त्या चॅनलाचेर गायला तुमकां भुरगीं हाय तुमगे भुरग्यांगे घालीत तुमी तुमगे भुरग्यांगे बुले घालता आसलो तेश लोकांगे भुरग्यांगेलें चेडवांगेलें नांव पेडा कोनाकाय तुमकांय भुरगीं हाय काळीज दुखोलें म्हजें तेश को हाल्या आनी कोणागेले बायलेगे जावं चेडवागे जावं म्हाका बरी रिल्स लायक जातली टिकटॉक कितें हांव थिंग वायरल कोत्तलो म्हाका लायक जाताय हाल तेय चेडवा बली तेय बायले बली तुम तशें कोतले म्हगे व्हिडियो डॅन्सिंग घातले आनी म्हगे मिनांगी अकोल मिनांगी कुमार दी तेका त्या चॅनलाचेर घातलें हें सारकें न्हू तुमी तेदो फाटी लागलो ती बरी हाय आरजी टायमार पूण आतां तेंच कोताय तुमी तोच एक चेडो जाल्यार दुसरे भाशेन लोकांगे भुरग्यागे ते भाशेन कोण नाका मालदिसां पडटा रियली तुमकां मालदिसां पडटा आनी दुखी जायना तुम आसताय लोक आसताय चॅटींग हेची पूण तुमचें तें बाबडे काजार दुसऱ्यागे घरा बी वचपाचें वो तें काजार जाल देखून जाल्यार तेगे बाबडे घोव आसतालो तो कितें चिंत्तालो एश को तुम लोकांय घरा बी तोडटाय आनी मागीर ती बाबडी जीव दिवपा वयताय आनी मागीर तुम हात धोयन साफ जाताय तुमगे चॅनल ओपन कोताय न्हू तुमगे ओरिजिनल नांव घाले दी तेका बोंका बोट एश कोन्न चॅनल घाल लोकांय भुरग्यां थिंग फोटो वायरल कोनाय आजून गोडी तुमकां भुरगीं हाय चेडवो बी हाय न्हू जाल्यार तो व्हिडियो काडयाय आनी उडोयाय नाजाल्यार तुमगे भुरगीं आसल्यार तुमगे भुरग्यां मले घाले दुसऱ्यांगे भुरग्यांगे चेडवांगे गायनाकाय एश कोनी रुचनार बाब देव चोयता आनी म्हगे आलवांतीन चोयता आनी आलवांतीन पळय म्हाका टॅलंट दिला न्ही तें कोणी पळय गायला न्ही तेजेन गोळ्या धरतलो उरलो हांव कांय म्हण हांव तुमकां गाळी मारना वायट उलयना कांय करना पूण केल्लेच बापान न्ही केल्ल्याकूच मेवता तुमकां ओर दिसत तें म्हळ्यार म्हाका न्ही तशें करून हांव जेलसी जायना मोगा भाव भयणांचो हें करपाचें तुम बंद कराय कारण हांव देव बिरांती भुरगो देवान म्हगे कुडी एनॉयट केलो आहा आनी म्हगेलो चॅनल ओपन करपा हांव हालनी जाल्यार परगोड करीत म्हगे चॅनला नांव यूट्यूब चॅनला नांव आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी हो चॅनल सगल्यांक सबस्क्रायब करया म्हगे मोगा बाबडे कारण हाल्या मोत्री त्या घरां वयतली ते आमगे सासणांक घर आनी तो म्हगे मोगा बाबड आख्खो संवसार भो म्हगे चॅनल सबस्क्रायब करून म्हाका तुमी आदार कोतले मू म्हाका तुमची विस्वास आहा आनी वॉल्टर दे कार्मोना फ्रॉम लंडन वर्किंग तेका हांव म्हगे काळजांतल्यान मेलो माय पाय भयणा दासां सल्यूट मारता तेणी बाबड्यान इतू आदार केलो म्हाका तो मुज्यान उतरान सांगून काबार करूं जायना तो लंडन शारांत काम करता आतां गोंयां गेलो इतू लेट पासून तो बाबडो जाग रावन आपणे न्हीद पेडा करून बाबडो म्हगे केसोले बरें व्हडलें काम केलां ते म्हगे जिविताची देवान तेजी बेसांव घालून तेका सदांच तेगे चिंतलो कामां पुरी करूं आनी आख्खो संवसार लोकूय तेजे पासत मागाय वॉल्टर दे कार्मोना काळजांतल्यान एक वाट सलूट तुका थँक्यू व्हेरी मच बाबा चड हुशाल हांव आनी तुमी म्हगे मोगा बाबड्या सगलीं म्हाका चोवपा बी पळयताय तुमकांय तुम सदां हो म्हाका फेसबुकाचेर दर्जो दिला आख्ख्या संवसारा पावयला तशेंच तुमी म्हाका हो व्हिडियो म्हगेलो शेअर कोतली
लायक करतली कॉमेंट करतली म्हूण म्हाका विश्वास आसा. थँक्यू व्हेरी मच. ह्यो बारकेलो व्हिडिओ घेवन येयलो हांव तुमकां. देव बरें करूं आनी मगे जाता तितलो शेअर करूं. आय लव यू तुमकां. गुड नायट.